এটা হচ্ছে কাশ্মীরের শ্রীনগরের খায়াম চক নামের একটা জায়গা। वाजवान ছাড়া कश्मीर चिकन कीमा है, अफगानी है आपका, ये आपका मटन निहारी होगा, आपका मटन पाया, मटन कबाब होगा, आपका ड्राई। आप কত রকমের सर क्या है ये? और कश्मीर में फेमस है हमारा वाला बटर चिकन, आती है चिकन कांती और ये आपका सर फिश फ्राई, चिकन पकोड़ा। कश्मीर में मछली मिल जाती है, कबाब, मटन सीख कबाब। और ये है फिश चिकन टीका, वो है मटन टीका, मटन बारबेक्यू। क्या है ये कश्मीर का? हमारा चिकन चंगेजी हो गया, ये मटन निहारी, ये मटन रोगन जोश है, ये हो गया हमारा अफगानी, ये फिश फ्राई है, बोनलेस चिकन हो गया, फ्राइड चिकन कबाब हो गया। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে কাশ্মীরি ওয়াজওয়ান, সাধারণ থাকে ওরা। এটা হচ্ছে গিয়ে রাওগান বলে ওনারা। রাও কাবাব আইটেম বিপুল পরিমাণে স্টক আছে। এটা হচ্ছে কাশ্মীরের শ্রীনগরের খায়াম চক নামের একটা জায়গা। তো যারা সাধারণত বাংলাদেশ থেকে অথবা বাইরে থেকে আসে, অনেক সময় দেখা যায় যে খাবার নিয়ে সমস্যা হয়, যে ভেজ খাবার সাধারণত ডাল লেকের আশেপাশে ভেজ খাবারই বেশি দেখা যায়, খাবারগুলো খুব মজা না, খুব বেশি ভালো লাগে না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা ডাল লেক থেকে কিছুটা বাম পাশে, কিছুটা ডান পাশে খায়াম চক নামের একটা জায়গা আছে। খায়াম চকের যে দোকানগুলো, এখানে মোড়টা খায়াম চকের মোড়ে, সেখানে যারা কাবাব লাভার্স, কাবাব যারা পছন্দ করেন এবং ননভেজ যারা সাধারণত খেয়ে থাকেন, তাদের জন্য খায়াম চকটা একটা ভালো জায়গা। কারণ এখানে বিভিন্ন ধরনের কাবাবের আইটেমের বেশ কয়েকটা দোকান আছে, কাবাবের আইটেমের দোকান আছে। সেই দোকানগুলো এই খায়াম চকের 3 রাস্তার মোড়ে, বিশেষ করে 3 রাস্তার মোড়ে 2টা দোকান দেখা যায়, যেটাতে আমরা দুপুরবেলা খেয়েছি এবং রাত্রেও খাবো। এখানে প্রায় ওরা বললো যে প্রায় 27 না 28 পদের কাবাব আছে, 27 না 28 পদের কাবাব আছে। দোকানটার নাম হচ্ছে গিয়ে এটা, আরেকটা দোকান হচ্ছে এইটা। তো এখানে আপনারা সাধারণত এই দোকানগুলোতে ননভেজ খাবার এবং কাবাব আইটেম সম্পূর্ণটাই পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে খায়াম চকের 3 রাস্তার মোড়। যাক, ডাল লেকে ঢুকতেই যে ব্রিজটা আছে, ব্রিজটা পার করে হাতের বাম দিক দিয়ে, ডাল লেকের দিকে ঢুকবেন না, হাতের বাম দিকেই খায়াম চক। এইখানেই সে কাবাবের দোকানগুলো একসাথে 15-20টা দোকান আছে, যেখানে বিভিন্ন রকমের খাবার, কাবাবের খাবার পাওয়া যায়, ননভেজ। আর ভেজ খাবার যারা পছন্দ করেন, তারা ডাল লেকের কাছেও অনেক দোকান আছে ভেজিটেরিয়ান, খুব ভালোই খাওয়া পাওয়া যায়। তো ভিউয়ার্স, চলেন আমরা দোকানগুলোতে কথা বলার চেষ্টা করি, তারা খুব ফ্রেন্ডলি। তো চলেন। তো এই দোকানটার নাম আল জায়কা। তো এটা কাশ্মীরি ওয়াজওয়ান দেখা যাইতেছে। ওয়াজওয়ান ছাড়া কাশ্মীরে খাবার সম্পূর্ণ হয় না। भैया ये क्या है? ये आपका रिश्ता होता है, रोगन जोश होता है, कबाब होता है इसके अंदर। ये होता है आपका चिकन कीमा, ये फेमस डिश है यहाँ पर, चिकन कीमा। चिकन कीमा इस तरीके से रहता है। अफगानी है आपका, चिकन अफगानी है, क्रीम के अंदर होता है, ड्राई फ्रूट में बनता है। ये आपका मटन निहारी होगा, मटन निहारी। ये आपका चिकन चंगेजी होगा, चिकन चंगेजी, तंदूरी होगा, लेमन तंदूरी है। ठीक है। और ये सब आपका मटन पाया होता है सर। अच्छा, पाया देखें কিভাবে এখানে হয়। और भाई ये ड्राई आइटम आता है, फिश फ्राई होती है, ये बोनलेस वाली। ये मटन कबाब होगा आपका ड्राई। मटन कबाब মানে খাসির কাবাব, কত রকমের। তো এখানে কত রকমের কাবাব আইটেম দেখা যাইতেছে। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে আরেকটা দোকান, এখানেও বিভিন্ন রকম কাবাব আইটেম দেখা যাইতেছে। স্যার क्या है ये? सर आपका चिकन कीमा है, डिश हमारी मातामाल रेस्टोरेंट की, और कश्मीर में फेमस है हमारा अपना मातामाल रेस्टोरेंट। पास हम आपको सबसे बेहतर डिश दिखाते हैं अपनी सर। जैसे हमारा ये आपका चिकन चंगेजी, आपका उसी के साथ में आ जाता है कम स्पाइसी वाला अफगानी चिकन, और ये आपका आ जाता है डिलीशियस चिकन कीमा, और ये आपका आ जाता है मटन पाया, मटन रिश्ता, मटन रोगन जोश, और उसी के साथ में सर आपका आता है अपना ही लजीज वाला बटर चिकन, उसमें अभी खद्दे लग रहे हैं। ये आपका आ जाता है चिकन कोरमा, इस साथ में आपकी आती है चिकन कांती, और ये आपका सर फिश फ्राई, चिकन पकोड़ा, और जी आपका ये हो गया। कश्मीर में मछली मिल जाती है, मिल जाती है। और ये है मटन सीख कबाब, मटन सीख कबाब। और ये है फिश चिकन टीका, वो है मटन टीका, मटन बारबेक्यू। क्या है ये? शायद ये वाजवान है कश्मीर का। हमारा चिकन चंगेजी हो गया, ये मटन निहारी, ये मटन रोगन जोश है, ये हो गया हमारा अफगानी, ये फिश फ्राई है,
बोनलेस चिकन हो गया, फ्राइड चिकन कबाब हो गया। ये चिकन তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে কাশ্মীরি ওয়াজওয়ান। সাধারণত কাশ্মীরের বিয়েতে এটা দিয়ে থাকে ওরা। এটা হচ্ছে গিয়ে রাওগান বলে ওনারা, রাওগান নামের একটা মাংসের পদ। তো এই হোটেলগুলোতে কিছু বসার জায়গা আছে ভালো, এখানে বিভিন্ন রকম চাটনি দেখা যাইতেছে। তো এখানে বিভিন্ন রকম কয়েক পদের চাটনি আছে এখানে, এটাও তারা দিয়ে থাকে। এটা হচ্ছে গিয়ে মাটন টিক্কা রেডি করতেছে। এটা হচ্ছে গিয়ে মাটন কাবাব বলে ওনারা, এবং বিভিন্ন রকমের কাবাব আইটেম বিপুল পরিমাণে স্টকও আছে, অনেক রকমের কাবাব দেখা যাইতেছে। তো এই খাইয়াম চকের দোকানগুলো রাত 11টা পর্যন্ত খোলা থাকে।